semuanya, selamat datang. Ini salah satu sesi di Finance Flash Invest Right, Invest Wise. Buat teman-teman yang belum tahu juga, kemarin aku dan Reku juga berkolaborasi membuat Financial Literacy Series di YouTube, dan ini semacam extension dan reaksi dari respon yang sangat positif. I want to introduce you and let our speakers say hi to you all. Yang pertama ada Theo Derek. Halo Koko Theo. Um, Halo Maudi, Hai Koko halo Theo teman-teman ini. semua. Mungkin aku bisa introduce Theo Derek ini, you're an entrepreneur dan juga content creator edukatif yang sering mengangkat topik-topik financial. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Kak Theo? Mungkin tambahin, aku juga salah satu fansnya Maudi. Waduh, terima kasih. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya hari ini. Terus berikutnya, hai Kak Ellen May. Halo, hai mau dipanggil Ellen aja. Halo, Ellen aja ya. Oke, Ellen May adalah founder dari mtrade.id and you're also a content creator in the topics of finance and investments. And then lastly, we have Jesse Choi. Hi everyone. Hi, hello. Hi. So Jesse Choi is a good friend of mine. And he is also the co-CEO of Reku, and it's been really fun creating a lot of financial literacy initiatives with you and Reku as well. And yeah, I'm excited for the chat today. Buat teman-teman, aku mungkin nanti akan switch antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris because I'm gonna want to make sure that you guys can understand and also so that Jesse can follow in the conversation. Oke, kita mulai ya pembahasannya. So I'm always so interested in people's upbringing and what got them to where they are now, gitu kan teman-teman di sini. Ellen, Kak Theo, Jesse, kalian udah lama tertarik di dunia finance dan investing, and I just am curious, was there something about your upbringing, something about how you grew up that made this space interesting to you, and wanted to listen and hear a little bit more about the story of how you got into the space. Mungkin bisa dimulai dengan Kak Theo. Oke, thank you for the question Maudi. Mungkin apa sih yang sebenarnya faktor-faktor atau background yang membawa kita semua di sini ya, apalagi Ya. finance dan sebagainya. Especially for me, it's very personal ya, teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang ngikutin saya gitu ya, mungkin udah tahu backgroundnya. Personal finance adalah atau hal finance adalah salah satu yang make me survive in this world. Kenapa? Karena my background itu kan single parent. I follow my mom gitu ya. My mom is ordinary worker. So I really start to pay college patungan lah ya sama orang tua gitu ya. Jadi itu made a business from 2015 gitu-gitu ya sampai sekarang. Kalau tidak ada pelajaran bagaimana mengelola keuangan, bagaimana berinvestasi dengan benar, bagaimana meningkatkan earning powers, I think there's no me in this position right now. So maybe personal finance very personal ya. Nanti boleh digali-gali lagi, nanti kita bisa banyak sharing. Oke, thank you Kak Theo. Kalau Ellen? Halo Maudi, hai Hai. Jesse, hai Tio. So glad that I'm here. Ya, jadi kenapa aku ada di industri ini sebenarnya waktu itu karena sebenarnya aku pengen produktif aja sih. Lulus kuliah, waktu itu nggak lama, terus aku nikah dengan suamiku, terus aku pengen bergabung dengan perusahaan keluarga, terus suami bilang jangan deh gitu, lebih baik doing something else sendiri. And then aku senang dia memperkenalkan aku ke dunia investasi, jadi saya nggak jauh beda dengan teman-teman kolonials yang memulai investasinya karena gabut.
gitu. Jadi saya sebagai waktu itu suami maunya sebagai ibu rumah tangga, but back then I see my mom as a role model. Mamaku itu dia bekerja gitu. Jadi aku pengen produktif. Aku bilang ke suamiku pengen produktif. Dia kenalin ke reksadana. Terus aku ngerasa reksadana nggak ngapa-ngapain. Aku masuk ke capital market and I was so lucky. Di tahun 2007 itu untung. Terus 2008 kena hit subprime mortgage. Hitnya tuh lumayan banget dari yang udah untung. Terus hampir semua uang di portfolio tuh turun 50-an%. Ada yang realized, ada yang unrealized loss. Dan itu bener-bener kayak wow. Apa ya? Aku mikir kepercayaan yang dikasih sama suamiku ini kira-kira bakalan ini nggak ya? Terganggu nggak gitu. Terus akhirnya aku bilang ke suamiku, ya nggak apa-apa deh, nanti pokoknya kamu percaya aku. Dan di belakang itu aku benar-benar jadi my turning point banget, belajar banget, dan jadi tiba-tiba religius. Tapi jangan diikuti. Terus kemudian belajar banyak, dan akhirnya aku berpikir bahwa success lives close. Warren Buffett bisa berhasil, Jesse Livermore bisa berhasil, Nicholas Darpas bisa berhasil. Jadi aku belajar pelan-pelan. Waktu itu aku kenal strategi value investing dulu. Kemudian di tahun 2009-2010 market lumayan rally, aku mulai ngerti, belajar lebih dalam strategi trading dan sebagainya. Dan akhirnya aku kangen masa-masa krisis 2008, kangen dalam tanda kutip, sehingga aku nunggu market jatuh sedalam itu. Pas krisis kemarin market jatuh sekitaran 40%, aku pikir naik sebentar jatuh lagi, ternyata V-shape recovery-nya tuh wow luar biasa banget. Dan di sini aku belajar satu hal, bahwa kita jangan selalu harus nunggu krisis untuk berinvestasi, just invest dari sekarang. Meskipun banyak saham yang valuasinya udah mahal, beberapa masih murah, tapi tetap belajar investasi dari sekarang. Dan saya berpikir eh, belajar investasi ini harus disertai dengan literasi finansial, karena banyak orang maunya kaya, invest terus, tapi mereka tidak berpikir tentang kesehatan finansialnya dulu. Mereka nggak pakai uang dingin, mereka nggak pakai uang tenang. Aku bilang uang tenang tuh lebih dari uang dingin gitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali di sini ada Maudi, Jesse, Theo, dan teman-teman semuanya start dari financial literacy dulu sebagai fondasi piramida. Di atasnya ada investing, baru kemudian mungkin trading dan crypto yang ada di sini. So I really appreciate for you guys doing this. That's cool, thank you. Aku ngelihat ada semacam similarity sebenarnya tadi, kayak ada sosok orang tua juga, kayak working mom yang menjadi source of inspiration. What was it for you, Jesse? What brought you into the space? Yeah, I think I've just always been interested for some reason in this space. Ever since I was young, my first real job, my first internship, and my first real job was in investing in stocks. I was working at a fund that looked at US, of course, US stocks. I was in the US at the time. So and then I was on the investment team. So I was exposed to this space quite early. And then ever since then, my career has always been around investing and finance. I did private equity, I did venture capital. So yeah, it's just something that to me has always been very intellectually quite interesting. It's a lot of fun. It's always dynamic. It's very competitive, actually. Yeah, and it's a little bit of human psychology as well, especially when you're investing in public stuff like stocks, for example. So yeah, it's just a blend of a lot of things that I like to think about. So and I've been lucky to do it for my career. So yeah, that's me. All right, thank you. So, tadi ada sesuatu yang dibahas sama Ellen sebenarnya yang ada berhubungan dengan pertanyaan aku selanjutnya. So I'm gonna go with you first, because you mentioned earlier that you witnessed and you experienced both apa ya, benar-benar untungnya gitu, tapi juga sempat merasakan loss yang cukup
besar gitu early on in your journey and in your learning process. Now, that would have made me pause, right? That would have made me rethink about berani nggak ya gitu lanjut lagi gitu. Tapi sepertinya justru you went on and you learned even more and you see how the market comes back. So I just want to get into a little bit of your mindset at the time gitu. Kalau misalnya abis ngeliat drop yang seperti itu, did you get lost at all in your journey? Like, what was the mindset that made you keep going? Ya, yang pertama, jadi kenapa saya memilih untuk bangkit daripada menyerah kalah. Yang pertama, saya memang agak ngeyel orangnya. Jadi, mertua dan suami aku dulu di awal-awal selalu bilang mereka pernah ngomongin aku kayak di lift gitu, kayak ngomongin gak ada aku gitu. Mereka cerita, Ellen ini orangnya ngeyel banget gitu. Terus ada satu orang asing yang di lift itu dia ngomong kayak, oh ya ngeyel pasti ada dasarnya. And I was very happy and proud. Ada yang belain. Terus waktu itu saya ngeyelnya kenapa? Karena saya berpikir success leaves clues. Jadi sukses itu pasti meninggalkan pattern, jejak, dan langkah-langkah yang bisa diikuti. Itu kata Anthony Robbins. Terus aku cuman berpikir aja, Warren Buffett ini dia tuh, dia konsisten nggak sih? Oke, dia konsisten. Nicholas Darvas in terms of trading, konsisten nggak sih? Dia konsisten. Jesse Livermore, dia konsisten nggak sih? Dia konsisten, dia bisa predict, bisa anticipate untuk harga saham, harga naik turun. Tapi dia jelek di money management, itu aja. Jadi saya melihat saya pelajari strategi mereka, ternyata memang ada dasarnya yang bisa saya ikuti. Meskipun waktu itu belajar juga nggak segampang yang sekarang materi-materi itu udah banyak, bahkan sekarang kita tuh dijejelin dengan berbagai macam materi yang kadang overload information, over information. Zaman aku belajar di tahun 2007-2008 itu nggak terlalu banyak. Jadi aku belajar dari buku-buku, aku belajar dari internet, dari teman-teman juga yang kayak aku ngumpulin dots. I was trying to connect the dots sampai jadi satu gambar dan itu nggak mudah. Mungkin apa yang menjadi dasar sampai sekarang aku bisa konsisten tidak hanya dalam investing, trading, dan bahkan educating. Karena dasar hidup aku senang belajar. Menurut aku manusia itu sebenarnya pembelajar sampai akhir hidup kita. Karena kalau kita just chasing for success or chasing for money, kita dapat uang itu terus saya pernah di titik itu saya merasa kayak saya pernah langsung mengalami satu lonjakan yang tinggi gitu. Dapat apa yang saya dapatkan uang itu. Tapi saya merasa kayak oke, what's next ya? Kayak oke, ternyata uang itu ya memang kita bisa tukar dengan kebahagiaan dong, ya kan? Liburan, makanan segala macam. Tapi kalau kita sudah mencapai satu standar hidup, kualitas hidup yang lebih tinggi, uang tuh kayak cuman ya apalagi gitu. Dulu misalkan naik pesawat ekonomi, naik jadi business class, naik jadi first class. So what's next gitu. Akhirnya saya berpikir bahwa kepuasannya tuh saya dapatkan ketika aku belajar dan menguasai satu hal yang baru. Belajar menguasai satu hal yang baru. Dan disinilah yang jadi dasar kenapa saya masih ada di tempat ini, belajar terus. Dan sekarang ya nggak cuman saham Indo, kita juga lagi memperdalam untuk kripto dan US stocks juga. Karena penasaran, karena menurut aku hidup itu mesti harus terus belajar. Nah, belajar buat apa? For a better life that we can make it as a legacy buat anak-anak dan ya semuanya lingkungan kita. So I think that's beautiful. Itu aja sih menurut aku. Okay, that's really cool. Thank you for sharing. Kalau yang tadi aku tangkap di sini teman-teman adalah sebenarnya mungkin pada saat kita ngomongin investing pun mindsetnya itu juga continuous learning gitu, dan itu sebenarnya yang bisa membuat kita lebih resilient dan lebih konsisten walaupun we face mistakes and challenges along the way. I'm curious to ask Jesse, have you ever experienced mistakes or huge losses in your investing journey? And, how did you get past that?
and what's like a learning that maybe you could share with us today? Yeah. Let's see. Of course, I've had many losses. I think everyone has many losses. Actually, for me, the biggest loss, to be honest, the one that comes to my mind first is one of my first investments that I made. And this is back when I was still very young and still very inexperienced, but it was right when I was starting to get more serious in investing. And I actually, me and my friends, we were doing some research for this, actually a stock picking competition. And we found a company that at the time I didn't really understand. I still don't fully. And at the time it was kind of new, but it was actually creating OLED screen. So you have like a cell phone and it's made out of OLED. This is like 15 years ago, right? I don't think people even knew what LED was, let alone what OLED is. Now every phone is made out of this OLED screen. But this is a company that we found 10 years ago, and we picked it for a stock picking competition, and then we put a little bit of our own capital in, but then I took mine out after it doubled. The stock price doubled. Okay, I'm pretty happy with that. I made a little bit of money. I can buy lunch or dinner or something like that. So I took it out, and all my friends stayed in. All my friends who worked on this project with me, they stayed in, and I believe it went up over 700 times. The stock of the company went up over 700 times. I left after 2 times. And I remember thinking, this was a little stock competition. I put in just enough money for maybe, a few meals, something like that. And some of my friends actually made like real life-changing money doing the same thing as me. But I just didn't have I just didn't have the conviction or something like that. That was one of the biggest things that I think about. I think a lot about when is the right time to, of course, not just picking the right idea or something like that, picking the right project or stock, but specifically when is the right time to exit. And just because it goes up doesn't mean it's a good time. Just because it goes down doesn't mean it's a good time. So that was kind of one of my big kind of losses, more opportunity loss than anything, but losses. And that was kind of the main lesson that I learned from it. And I think about that every day to this day. So if you were to, or I guess let me rephrase the question. What would you have done differently, do you think, to get to a place of conviction that will eventually be proven out, right? Because you never know, in the future, this might happen again, but what would you have done differently, I guess, before taking it out? I think I might not have, it's possible that I wouldn't have done anything different. I might have done the same thing, but at least I would have made an informed decision, because I think the reason that I sold at that time was because, it doubled. It's good enough. Yeah, it's good enough. And I just, whatever, right? It's okay. That's my past. I don't have to worry about it anymore. I picked an interesting stock one time. It went up, in a month, it went up double. I'm happy. But I think the mistake was not learning more, not really diving in and making an intentional decision. Do I want to stay or do I want to sell? Do I want to sell because there's a reason I want to sell? And do I want to stay because there's a reason I want to stay? Instead, I don't really have any reason. I just kind of, okay lah, and then so it was, not a very intentional decision, which I regret. Right. That's a super interesting story, and I actually have never heard it. I've never talked about it to you. Yeah, that's crazy. Yeah. All right. Thanks for sharing. And then would love to hear about you and your experiences, Kak Theo. Do you have any similar stumbles or challenges that you can share with us? Okay, here's what I found interesting lately ya. Ini I bring my last TED Talk too. For now, especially Gen Z, gitu ya, they have a misconception of how they view investing. Okay, because I start posting my first content tuh last year ya. Jadi udah 1 year I konten gitu ya tentang financial and business, and banyak opportunity seperti ini. So banyak interact with my audience yang 70% Gen Z gitu ya. So satu benang merah yang I found interesting right now adalah Gen Z right now view investing game as a game changer to break through their economy level.
So every time we finish the talk show or seminar or webinar like this, there's always someone will ask gitu loh, kayak abis ini invest apa ya yang 2 tahun lagi gue jadi kaya gitu. Abis ini invest apa ya yang 3 tahun lagi my economic level changes gitu. Partly that's right, partly sorry I have a different opinion gitu ya yang mungkin I would like to share. For people who already enough or certain amount of capital, I agree their game changer is with investment. But for all of you guys, people who start your building your wealth gitu ya, people yang baru mulai profesional, bisnis, or baru start your career, your game changer is not investment. Biarpun you should build your investment habit from sedini mungkin gitu ya. Tapi game changer adalah earning powers and money management. Nah, fokusnya adalah how we besarin our income or making as many as we can our revenue stream. And then after we have high earning powers, we can manage our money gitu kan. Nah, ini ada gap nih, ini ada margin nih, ini ada huge. Let's call it free money lah. Nah, free money ini yang akan jadi capital for investment. So until you have this gitu ya, your game changer is not investment. Your game changer adalah earning powers and money management. But you should start your investment habit so early supaya nanti ketika you have this margin, you udah bisa invest dan long termnya you can build wealth. Itu sih yang mungkin aku mau sampaikan supaya teman-teman di sini juga abis ini jangan nanya lagi, invest apa ya kira-kira Jesse yang abis ini 2 years langsung duar gitu ya. So let's play this game right gitu. Itu aja sih. Okay. Thank you. That's a very cool point. Bahwa game changernya itu sebenarnya tergantung kita lagi dalam fase hidup yang mana. Kalau kita masih dalam fase hidup yang investing in ourselves, expanding our revenue streams, and really just building that capital and building that free money yang tadi kata Teo bilang, that should be our focus dulu sambil pelan-pelan belajar dan latihan gitu ya supaya pada saat free money-nya semakin besar dan kita bisa masuk ke investing, kita bisa lebih baik lagi gitu memanage dan investing our money. I think that's a really good point, and it very wonderfully connects to our next topic sebenarnya. Karena kan di sini kita pengen ngebahas sebenarnya common financial mistakes gitu ya in investing, and that's I think maybe one of the more tricky mindsets. Dari Kateo ada lagi nggak sih? Maksudnya kan sebagai content creator tuh pasti ada banyak ya. Itu kan salah satu tuh yang sering banget ditanyain nih sama Gen Z. Sebelum aku move on ke Ellen atau Jessie, do you have another one of these anecdotes yang kayak, wah ini juga mindsetnya kurang tepat nih gitu? Ada. Ada. Jadi punten keluarin satu lagi nih ya. Iya, silakan. Oke, jadi ketika kita ngomongin personal finance gitu ya, ketika especially Gen Z or someone baru mulai dia punya tabungan, baru mulai punya saving, ketika ngomongin sukses di finance, itu kembali lagi ke perlombaan. How fast I can achieve my first 100 million. Di umur berapa I can achieve my first 1 billion gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman kalian harus tahu bahwa personal finance itu adalah setelah kalian mendapatkan uang, after you got your money, either it 1 million, 10 million, 100 million, or even 1 billion gitu ya. Personal finance equal what's next? What are you gonna do with that money gitu loh. Karena sekarang kita bisa bilang sukses adalah ketika kita gain much money gitu ya. Nah, tapi apakah sekarang ada sini, let's say I give each of you gitu ya 100 million. Okay? And then what's next? After 2 years, after the next 3 years, how much money gitu sisanya? Apakah 100 million bakal jadi 150? Apakah 100 million bakal jadi 200 atau 100 million in the next 3 months jadi 10 million? Gitu. Jadi mungkin ada satu lagi nih yang kita mau share ke teman-teman bahwa personal finance itu simple. When you got your money, what's next?
ketika belum bisa jawab itu, sebenarnya berapapun money yang kita generate, nah itu nggak bakal optimal pengelolaannya. Nah, Okay, that's an interesting one. Jadi maksudnya mungkin um, jangan cuman terpaku kepada end goal si numerical itu, tapi sebenarnya it's a longer game of creating a system gitu where your money keeps expanding and we need to know what to do with that goal. And which I really like. I'm always learning in these sessions too. That's why I'm like taking notes. Aduh, seru. Oke. Mungkin berikutnya aku mau nanya ke Ellen juga. You also, make a lot of content, and I'm sure you interact with a lot of people who are maybe new to the space. Ada lagi nggak sih common financial mistakes atau mindset yang kayaknya kurang optimal that you see in people who come to you, and how do you think we can avoid them? Ya, jadi aku ngajar trading investasi itu udah dari 2010, 2011-an. Dari Mhm. murid-murid yang aku bantu, mereka yang berhasil tuh adalah orang-orang yang justru sabar dan mereka santai, mereka merasa cukup. Tapi semakin mereka terburu-buru, itu semakin aku udah ngelihat, aku bisa ngebaca orang kayak mereka ikut workshop aku tuh ketemu sekali aja aku udah ngerti yang ini bakal berhasil, yang ini butuh waktu lebih lama. Jadi saya nggak bilang gagal, tapi dia butuh waktu lebih lama untuk menyadari apa yang bisa bikin berhasil. Saya mengambil satu kesimpulan bahwa orang yang lebih santai itu lebih berhasil. Mereka nggak terburu-buru. Jadi sebenarnya yang bikin gagal tuh adalah when people desperately want to be rich. Kenapa orang-orang itu desperately want to be rich? Sehingga mereka terjebak pinjol, pom-pom saham, mereka nggak mau ngelihat timing belajar dengan benar, suruh belajar susahnya setengah mati, maunya rekomendasi aja. Pokoknya kasih saya deh yang bisa bikin kaya, rekomendasinya apa, koin apa yang bakal mau naik sama apa yang mau naik kayak gitu. Mereka nggak ngerti bahwa perjalanan dalam investasi trading mau jadi kaya, membangun seperti yang tadi Tio bilang, membangun fondasi keuangan dan manajemen keuangan dulu itu di situ. Kenapa? Karena mereka nggak tahu apa yang mereka mau. Jadi ada satu documentary di Netflix yang sangat menginspirasi aku sekali, di mana buat banyak orang mungkin ini membosankan. How to Get Rich by Ramit Sethi. Mungkin Modi, Jesse, Tio pernah lihat itu. Jadi di situ dia selalu nanya dulu sebelum dia assess dan bantu orang, definisi kaya menurut lu tuh apa sih? Ada di situ ada satu pasangan yang sangat menarik sekali. Dia tuh sebenarnya udah financially free. Dia tuh udah kaya secara standar keuangan, standar numbers orang-orang di Amerika sana pada umumnya. Tapi dia nggak merasa dirinya kaya, sehingga dia terjebak dalam investasi yang dia tidak mengerti dan malah rugi banyak. Terus sampai dibilang sama Ramit Sethi ini, lu tuh kaya tapi lu tuh nggak sadar kalau lu tuh kaya gitu loh. Dan bahkan cara hidupmu tuh nggak richly rich gitu loh. Jadi kamu tuh nggak hidup seperti orang kaya, kamu tuh kayak orang yang kaya tapi you have a lack mentality gitu. Kenapa? Karena dia tidak sadar apa yang dia mau. Akhirnya Ramit di situ meminta dia untuk menuliskan, sebenarnya kamu tuh pengen kaya mau ngapain sih? Tujuannya apa? Definisi kaya buatmu tuh apa? Akhirnya dia bilang, aku tuh pengen mempensiunkan ibuku. Dibilang, aku kasihan lihat ibuku tuh bekerja terus. Aku pengen dia pensiun. Oke, sekarang let's do the number. Hitung-hitungan. Udah cukup belum buat pensiunin ibu? Udah cukup sih gitu. Terus apa lagi? Aku pengen menikah, aku pengen ini. Udah cukup belum? Udah cukup. Jadi sebenarnya kamu udah mencapai apa yang kamu mau belum? Udah. Terus akhirnya setelah dia disadarkan di situ, dia disuruh membuat sebuah perencanaan keuangan dan investasi lagi. Hasilnya surprisingly itu sangat berbeda sekali ketika dia mengambil satu keputusan berdasarkan awareness dia, bukan berdasarkan emosi. Satu buku yang sangat menarik perhatian aku, dan kalau nggak salah sempat diulas Modi juga di ini, mungkin 2 buku deh di YouTube-nya Modi gitu. Satu adalah Psychology of Money. Yang kedua adalah Atomic Habits. Banyak orang yang nggak sadar di situ bahwa semuanya tuh kita bisa lakukan hal besar dengan progres yang kecil-kecil, dan yang penting, paling penting adalah awareness. Apa yang kita mau, itu goalnya. Terus kita tuh berada startnya tuh di posisi mana.
sekarang. Dari start kita sekarang sampai ke goal kita ini, apa yang perlu dilakukan. Nah, banyak ketika orang nggak ngerti goalnya apa, dan ketika orang nggak ngerti dia posisinya startnya di mana, ini banyak sekali distraction di luar, sehingga mereka banyak terjebak kayak investasi bodong, pom-pom saham, dan banyak hal yang lain. Nah, orang-orang yang terjebak pinjol, saya sempat dengar dari teman saya yang doing little bit survey, adalah ojol, ya, jadi bapak-bapak ojol tuh kasihan. Terus kemudian surprisingly housewife, dan juga mahasiswa. Kenapa? Karena setelah dicek-cek-cek, mereka tuh pas lagi nungguin orderan berikutnya, bapak ojol ini, juga ibu-ibu rumah tangga ini, mahasiswa, mereka tuh selalu scrolling di sini. Nah, apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah satu gap antara hidup mereka dengan apa yang dipamerkan di sosial media, ngelihat kehidupan seleb-seleb, mungkin bukan seleb ya, selebgram yang mereka lihat tuh kayak, wah, pamer gaya hidupnya segala macam. Kita sebut aja satu orang yang sangat hebat juga, Juragan 99. Beberapa tahun sebelumnya dia kerjanya apa? Kemudian beberapa tahun berikutnya gaya hidupnya seperti itu tuh kan kayak, wow, orang-orang tuh inspired banget dan kepengen, tapi mereka nggak tahu perjalanan di belakangnya apa. Akhirnya datanglah iklan pinjol, muncul iklan pinjol segala macam, dan mereka melakukan segala sesuatu untuk buat hidupnya tuh kaya menurut definisi dari orang lain, menurut definisi dari dunia, dari orang lain, dan bukan menurut definisi kaya yang menurut ia sendiri lakukan. Ketika saya melihat video di How to Get Rich dari Ramit Sethi, terutama scene yang itu, orang itu, satu pasiennya itu ya, aku kayak disadarkan, kayak disadarin banget, saya selama ini melakukan apa ya? Ellen, kamu tuh sudah menyadari belum? Kamu sudah menghidupi dirimu yang kaya belum? Atau Ellen ini masih chasing sesuatu yang itu adalah definisi orang lain. Dengan melihat satu episode aja, satu episode itu benar-benar membuatku sadar, oh my God, ternyata sekarang tuh aku kayak pekerjaannya, yang waktu itu sebelum aku sadar itu ya, dalam mengembangkan bisnis kadang-kadang aku bisa terburu-buru kayak lihat, oh, perusahaan yang itu path-nya seperti ini, aku pengen seperti itu. Perusahaannya itu begitu. Akhirnya aku duduk diam dan aku berpikir apa yang aku sukai, apa yang kira-kira memberikan value dalam hidupku dan orang lain. Ternyata aku suka di dunia edukasi. Let's do that. Meskipun orang lain bilang, buat apa sih, kayak gitu loh. Itu nggak ada prospek dan sebagainya. Jadi edukasinya bukan cuma di financial. Akhirnya aku memberanikan diri untuk berkembang tidak hanya di investment tapi juga di financial dan juga business entrepreneurship di Beyond Money itu yang teman-teman aku kayak bilang, lu ngapain sih, Len? Ya, I'm happy doing this. If this not your rich life, it's my rich life gitu. Karena ya itu yang aku dapat di situ yang bikin senang. Jadi kesimpulannya sebenarnya bagaimana supaya orang tuh bisa benar-benar kaya? Dia mesti mengetahui, memahami apa tujuan kaya dan definisi kaya menurut dirinya sendiri. Mungkin mesti menarik diri dari sosial media dan lebih banyak belajar dulu kali ya. Dan aku sangat appreciate teman-teman yang hadir siang ini, weekend kalian manfaatkan untuk dengar kita berdiskusi tentang hal-hal seperti ini gitu. Thank you, Maudi. Very good Yeah. question. Yeah, I love that answer. I think we all need reminding that we should all try to craft a life that is custom made for us. Kayak apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin kaya pun, kaya versi kita itu belum tentu sama kayak versi orang lain. Dan kita harus meluangkan waktu sebenarnya untuk clarifying and redefining what it means to live our best life. Aku mau nanya, I'm gonna move on to Jesse. Like, do you have anything to add on this topic? Like, what do you think are some common mistakes that maybe you experienced earlier on in your journey that you kind of wanted to share? Although you just did, but is there something else that you might want to share? Yeah, I think
one thing that maybe is less from like a personal point of view, but something I wanted to talk about, one thing I wanted to share. I think, and more from an employer point of view, yeah. I think employers maybe need to do a better job of providing for their employees in terms of a natural progression in their career. The reason I'm bringing this up is because in Indonesia, and I think Theo, you mentioned this a little bit, yeah, in terms of finding more revenue streams, right? Like, yes, a big part of managing your finances and being more financially successful is, of course, bringing in more money. And I think a lot of people try to find that with different streams, side hustle, right? Side hustle, a lot of side hustles. And to, you know, from in the US, from the American point of view, it's very uncommon, very, very uncommon to have a lot of side hustles. But in Indonesia, it's quite common. I'm not saying it's super common, but it's quite common for people to have side hustle, to be selling this and that and whatever. And I think that from the person's point of view, they have to do that to maximize their revenue, the money that they're bringing in. But I think a lot of that is because employers do not do a good job of creating the right growth in your career, in their career. For example, the reason I'm saying this is because if I have someone on my team who they are choosing to basically, I need to make more money, so I'm going to choose to spend less of my time on this job and more of my time on a side hustle, right? I don't want that to be the obvious answer, because right now, for a lot of people, it is the obvious answer. I have to have another job, a side hustle to make money. But ideally, from my point of view and from every employer's point of view, if you do a better job, I want to make a situation or create an environment for you where the more time you spend and the better you get at your job, you are rewarded and compensated for doing that. And I don't need you to find another job to make your life work. You know what I mean? So I just wanted to talk about a little bit of that kind of the side hustle thing. And I understand fully where it comes from, but I think that it's actually the employers, it's our burden as employers to make that situation better for everyone, to make sure they don't have to go find side hustles to make their life work, that we provide that career progression and that improvement in their life for them. So anyway, I just wanted to share that a little bit. And of course, again, the burden is on me and other employers, but it's something that I think we should all be working towards. And I think that would really help everyone. Yeah, so. I think that's a really interesting point. And I see Kak Theo nodding aggressively, like, so I'm gonna let him react or share a response. Ada yang mau ditambahkan mungkin, Kak? I think what JC said is a dream for all of employer especially entrepreneur who wants to make our dream always make a good environment where our employee can grow, of course, and as the company growing, we want to give them, of course, a higher salary, higher bonus, but sometimes maybe from 10 company only 3 can achieve that. So maybe Right. let's find the garis tengahnya. Yeah. The middle ground. To achieve that dream, but still give them room to grow, because everybody's background kan kind of different ya. Ada yang salary-nya full buat family, ada yang salary-nya bisa buat diri sendiri gitu. So yeah, but I love your dream. I dream like that too, Jesse. It's the vision. Yeah, I don't know how possible. I'm not gonna say it's very possible or something, but it's the vision. But I love that. Okay. Okay, I like that. I'm gonna throw in some data here. Jadi ada data dari OJK yang mengatakan bahwa ada 90.7% of millennials who do not have an emergency fund. They spend 30% of their income for daily use, and up to 76% of millennials use pay later. So they have loans. What are your thoughts on this phenomenon? Do you think misbudgeting is like
key part of why this phenomena exists, and what can we do to just protect ourselves and our financial sustainability going forward. Maybe I can throw this one to Kateo again. Let's start with you. Okay. I think misbudgeting is one of ya. But people should aware kalau right now ini yang agak scary sebenarnya adalah ekosistem social media dan liquidity provider. Nah, kita breakdown ya, kita breakdown. In my generation, millennials gitu ya. When we got our first salary maybe like 5 million, 7 million gitu ya. And then we have plan to let's have an example. Kita mau trip to Japan gitu ya. Kita baru kerja, kita punya salary 7 million gitu ya. Otomatis in my generation kita bakal think apa? Oke, kita saving dulu ya. Maybe in the next 2 years when our financial qualify to have trip to Japan, then we will go gitu ya. But right now we have instant gratification lifestyle, okay? We just got our first 5 mio, then we just borrow it, and then next month we go to Japan, okay? And then we pay installment for 36 months. Then we post in the social media, hey guys, it's my first year of professional career, and I already go to Japan, okay? And it's create domino effect, The other people who see their post wouldn't think they take the loan and pay installment for traveling. Everybody will think, wow, in 1 year loh, my friend can go to Japan. Damn, what should I do with my life? Gitu kan. Can you imagine? Nah, I think these two component is very strong that makes Gen Z cannot determine gitu ya. At your current level of financial, what kind of healthy lifestyle that you can afford gitu loh. Jadi kalau sekarang tuh mostly banyak orang kayak your salary 10 million a month, oke. Dan lifestyle-nya semana sih yang sehat? Healthy-nya semana sih? Udah blur banget karena ketika nggak healthy, kita tinggal ambil liquidity provider, hajar dulu gitu kan. Kita dan kita bisa installment, itu sih yang menurutku agak scary gitu. Iya, Di- iya, iya. Jarang. Nah, aku penasaran deh. Maksudnya, given that that's, something that's happening in our society, is your advice then to, ya udah go off social media altogether, or is it just kind of build these mindsets gitu that make you less prone to maybe just copying other people's lifestyles, atau kayak apa nih kira-kira yang bisa jadi amunisi buat si Gen Z ini supaya ya tetap bisa protect themselves. Oke, ini agak harsh ya. Ini realistik aja ya. Oke. I think Gen Z right now itu udah overload sama knowledge. Yang mereka butuhkan memang experience after pay installment to Japan 36 times, and then they will sit and what have I done for these 3 years? Nah, itu baru akan change Betul juga ya, iya. Yeah, because Gen Z right now itu susah banget ketika kita mau bilang, hey, you tahu nggak sih itu nggak sehat gini. Dia tinggal bilang, no, my friends do that and they looks okay, ya kan? Jadi Kita nggak pernah tahu memang itu kondisi. proses gitu ya. Iya, Gen Z right now butuh proses ya Belajar. emang. Iya, oke. Oke, dari Ellen ada yang mau ditambahin mungkin? Ya, aku mau nambahin pros and cons ya Gen Z. Mungkin aku ngelihat anak aku sendiri aja lah, dia teenager gitu. Terus dia tuh ya kayak yang Tio omongin, kayak ya susah untuk menunda kesenangan gitu. Sampai akhirnya saya benar-benar nggak kasih dia duit sama sekali. Oke. 16 tahun karena aku belajar satu hal dari Pak Martin Hartono. Itu beliau adalah anaknya Pak Budi Hartono yang punya Jarum. Saya nanya dong, kok kalian bertiga tuh bisa kayak bener cara ngomongnya tuh nggak kayak gimana ya,
humble-nya humble gitu loh. Terus bertiga rukun, semuanya mau kerja kayak gitu. Intinya sih dibilang papa mama nggak kasih kita sesuatu tuh dengan gampang gitu. Selalu kalau kita kepengen sesuatu, kita pengen skateboard yang mahal, kita selalu ya udah pakai aja apa yang ada dulu sampai mahir gitu, bahkan sampai rusak gitu. Dan itu dibawa sampai gaya parenting dia sampai sekarang. Anaknya mereka tuh anak-anak beliau tuh nggak dibiasain kayak mesti punya gadget yang terbaru. Teman-temannya punya, dia selalu yang belakangan. Nah, akhirnya saya ngoreksi diri juga. Apa yang saya lakukan ke anak-anak saya, kayaknya saya terlalu gampang. Tapi ini pros and cons juga. Ketika saya berkata bahwa Gen Z sekarang hidupnya terlalu enak, eh, mereka sebenarnya juga dengan hidupnya terlalu enak itu, mereka tuh sebenarnya jauh lebih pintar dari generasi-generasi yang sebelumnya. Kayak anak saya ketika saya nggak kasih dia duit, dia main Mobile Legend, dia bisa dapat duit dari situ. Saya mikir, ini kira-kira benar nggak sih kalau saya tambahin, saya ketatin lagi, saya matiin wifi di rumah, saya ambil HP-nya, kayaknya nggak wise deh. Akhirnya aku coba pendekatan ngobrol-ngobrol gitu. Dan dia bisa dapetin duit dari situ. Akhirnya dia gambar-gambar baju, passionate untuk jadi fashion designer. Sekarang dia bilang, hey mom, somebody will pay me for my design. Hah? What? Jadi ketika nggak dikasih duit, akhirnya dia mulai mikir. Nah, saya nggak tahu orang tua di luar sana tuh gimana. Tapi ini saya tidak mengatakan bahwa ini adalah satu pendekatan yang bagus. Saya percaya bahwa mindset itu sangat penting sekali. Apa yang dia pelajari dari lingkungan sekitar, dari teman, dari orang tua, eh, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Ada Gen Z yang dia tuh boros, nggak bisa ngatur duit sampai tuanya, dan dia terjebak pada hutang-hutang dan sebagainya. Ada Gen Z yang dia boros, tapi dia pinter. Boros, tapi dia pinter. Pinter apa? Dia pinter make money, dia pinter kerja, dan itu nggak cukup. Ada juga yang Gen Z boros, tapi dia borosnya itu dalam standar yang dia ngerti hitungannya gitu. Jadi saya berpikir bahwa mindset itu sangat penting sekali. Sebagai contoh, mindset apa? Aku suka baca satu buku lagi, eh nama penulisnya aku lupa. It's something about billionaire mindset something. Nanti aku coba share ke Jessie kalau pas aku udah ingat. Jadi di situ tuh dibilang kesalahan mindset-mindset yang salah, yang tidak dimiliki oleh orang-orang kaya. Jadi biasanya orang-orang yang nggak jadi kaya gitu loh. Itu mindsetnya kayak gitu. Dan beberapa di antaranya adalah, misal nih, cari duit itu susah. Mindsetnya orang kaya, duit itu bukan buat dicari, tapi make money. Dan nggak susah selama kita kreatif. Mau kondisi lagi resesi, mau kondisi lagi apapun, selalu ada opportunity. Orang kaya tidak melihat income, tidak menghitung income, tapi orang kaya menghitung aset. Banyak anak zaman sekarang melihatnya kayak, ya namanya juga masih belajar ya, kayak anak saya juga nanya, mah income mama berapa ya sebulan gitu. Sehari mama tuh dapat uang berapa, papa dapat uang berapa. Saya bingung jawabnya, karena sebagai seorang investor, trader, dan juga entrepreneur, penghasilan kita tuh nggak bisa tetap. Ada kalanya soaring, ada kalanya biasa-biasa aja, ada kalanya di masa yang kita harus berpikir, oh ngegaji karyawan lumayan juga ya, gitu. Akhirnya saya ngajarin, yuk kita belajar ngitung aset. Aset itu semudah kayak kamu dapat duit berapa, ya, kamu keluar duit berapa, sekarang kamu punya berapa di situ. Jadi aset bukan cuma cash juga. Eh, saya rasa itu yang sangat penting sekali. Jadi satu yang mungkin saya bisa garis bawahi di sini adalah mindset orang kaya tuh mereka sangat memvalue investasi untuk bertumbuh dan belajar gitu sih. Jadi kembali lagi ke Gen Z. Gen Z memang kebanyakan dari mereka terburu-buru, tapi saya melihat Gen Z punya kelebihan, mereka jauh lebih pintar daripada generasi sebelumnya, and they can survive gitu. Okay. Thank you. Thank you for that personal story as well. Um, Jesse, I'm gonna go and give you a different question. You know, I think we talked a lot about mindsets and just kind of how to approach personal finances generally.
beginners, do you have any tips? I know that there's a lot out there, whether it's diversification or all of these things. But what are some of your, top tips for people who are just about to start Yeah, or just starting? yeah. I would say, one is finding a source of information that you like and trust. There's a lot of information out there. It's very easy to find. Doesn't mean it's always good quality, and doesn't mean it's fit for your way of thinking or your philosophy or whatever. So explore different information sources, but just don't just believe everything you read. Yeah, just believe the things that works for you, and be willing to experiment. But once you find something that works for you and you understand yourself better and your preferences better, then I think that's very important, the educational piece. And then two is, I think you actually mentioned it, diversification is very diversification is generally a safe way to go. And then three is being very intentional about what your goals are. And I think a lot of people go into investing hoping, oh, I'm just gonna make a bunch of money, or oh, I'm just gonna whatever it is, right? I'm gonna become wealthy. But let's just be realistic and let's be intentional about what the goals are. Is it financial freedom, and what does that mean for you? Or is it happiness, near-term happiness? Because the reality is, if you go out and you say, I'm gonna be rich, I'm gonna become rich, then that kind of means that you're gonna have a horrible life until you're rich. You're gonna sacrifice everything so that you can invest everything or whatever, right? You spend all your time reading about things. So just be honest and realistic about what your goals are and what it takes to achieve those goals. So yeah, I would say at a high level, those are maybe the three things. Yeah. Okay, awesome. Kalau dari Kak Theo ada tips tambahan buat teman-teman yang baru mulai investasi nih? Oke, mungkin tadi Jesse udah cukup lengkap ya. Cuman balik lagi ya, kalau kita baru mulai investasi, apalagi kita harus kenal dulu stage kita di mana. Kayak yang tadi I mentioned earlier ya. Apakah kita sudah punya cukup capital untuk kita memang mau leverage itu untuk multiplying our asset, atau kita sekarang fokusnya di mana gitu. Karena terkadang saking banyaknya entertaining ads and content about investment, sometimes people itu bahkan lebih fokus mikir besok mau invest apa daripada do the best at their work gitu loh. Jadi banyak banget orang-orang yang kayak ya udah, saya tuh cuman kerja, saya tuh cuman profesional, tapi ya balik lagi ya, besok invest apa nih supaya cepat lepas dari profesionalitas ini, karena harapannya invest dalam 2-3 tahun ke depan ini life changing moment gitu. Jadi balik lagi, aku cuman mau remind ke teman-teman bahwa investment itu tuh perjalanan yang kita lakukan sebenarnya santai, tapi lifetime gitu loh. Jadi ketika kita punya capital yang udah makin gede, kita nggak perlu cari 1 billion aja, 10% udah 100 million kan. Tapi kalau kita sekarang kapitalnya 10 million ya kita harus cari 100% biar dapat 10 million. Pressure-nya tuh beda banget gitu loh. Ibaratnya kalau sekarang kita kejar, oh ya nih harus I have goals gitu ya. Kita mau kejar. Sekarang kapitalnya 10 million. Oke, 100% jadi 20 million. Ya, kalau kita kapital 1 billion gak sengaja masukin sebuah instrumen investasi dapat 1% aja udah sama gitu. Jadi yang aku mau ingetin adalah ini tuh long term game, lifetime game, so enjoy dan explore kayak yang tadi Jesse udah bilang. Okay, I really like that. Nah sekarang kalau buat Ellen, mungkin because our time is also running out, if you could go back and give yourself one advice when you started on your investing journey, what would it be? Nah, kalau aku bisa mundur ya, Mm-mm. I'm quite happy now. Oke. Aku kalau bisa tarik mundur lagi on my investing journey, sebenarnya aku mau invest lebih di education and network because I believe that proximity is power gitu. Jadi apa yang bikin
aku membatasi diri aku sendiri dalam perkembangan hidup aku adalah cara pikir aku sendiri. Jadi sebenarnya apa yang dulu kita anggap benar itu bisa jadi sekarang kita berpikir bahwa dulu gue harusnya nggak mikir gitu ya. Dan apa yang kita anggap benar saat ini, ke depan kita bisa berubah cara berpikirnya bahwa harusnya gue nggak gitu ya dulu. Dan saya merasakan bahwa my paradigm shift ini terjadi ketika saya ketemu orang yang lebih ahli di bidangnya atau lebih berhasil di situ, dan saya melihat bahwa oh wow, seharusnya dulu aku bisa lebih baik dengan begini atau begitu. In terms of my investment sendiri, sekarang sih aku udah merasa cukup gitu. Tapi kalau aku bisa memperbaiki perjalananku dulu supaya nggak terlalu rough, nggak perlu terlalu kayak mengalami naik turun yang luar biasa gitu. Kata kuncinya sebenarnya adalah pergaulan sih. Dengan bergaul dengan orang yang mereka lebih tahu dari kita, itu hasilnya pasti juga akan lebih oke. Dan mungkin tadi aku mau nambahin dikit tentang banyaknya informasi. Sekarang problem orang bukan kurang informasi, tapi kelebihan informasi. Melengkapi aja dari Jesse dan Theo. Mungkin yang perlu dilakukan adalah test dan trial. Dulu saya value investing, terus swing trading di saham Indo, ada trend following, strategi super trader di saham Indo juga. Dulu saya tertutup dengan forex trading dan sebagainya karena saya menganggap bahwa masa iya sih bisa bikin cuan, dan akhirnya di kripto saya juga cukup skeptis sampai akhirnya saya untung dari Dogecoin, habis itu rugi gede juga. Oke. Terus akhirnya aku belajar tentang satu strategi yang disebut dengan ITC atau Smart Money Concept, dan itu juga melalui proses test and trial juga kayak tadi Jessie bilang gitu. Jadi sebenarnya ketika aku mau kasih teman-teman satu tips di dalam belajar di sini, selain ketemu dengan orang atau network yang benar, tes dulu dengan uang atau modal yang kecil. Jangan langsung percaya seseorang seyakin apapun kamu dengan dia. Kemudian yang kedua, jangan lupakan active income. Meskipun kamu selalu pengen passive income, semua dari kita maunya passive income, tapi sebaiknya tetap active income, karena ketika kamu aktif bekerja, maka pengambilan keputusan kamu dalam berinvestasi itu lebih objektif biasanya. Ketika kamu nganggur dan memutuskan untuk resign dari pekerjaan, jadi full-time trader, bisa pengambilan keputusannya tuh bisa bias. Dan poin yang ketiga adalah diversification yang aku pakai selalu dengan cara piramid, di mana yang di bawah itu selalu low risk. Misalkan investasi start dari obligasi SBN, surat berharga negara, baru di saham mungkin di sini ada, di bawah banget harus ada tabungan pastinya, mungkin dari surat berharga negara, saham jangka panjang, trading, dan di sini crypto trading. Teman-teman harus belajar banget tentang strategi technical and money management. Jadi kalau bisa dirangkum dalam satu kalimat, sebenarnya keep learning, tes dari start small dulu, dari modal yang kecil dulu semuanya, dan fokusnya di dalam berinvestasi trading itu jangan pakai fixed mindset yang kita selalu berpikir benar salah, gagal berhasil, tapi fokusnya adalah mindsetnya adalah probability. Di dalam trading, investasi, semuanya sifatnya probability, yang kita mesti gimana cara ngelihat probability yang naik atau enggak, kira-kira gitu. All right. Thank you so much, Ellen, for that answer. I think if you guys are open, let's do 1 or 2 questions before we close it, just so we have people here yang ada pertanyaan, mungkin bisa masuk ke Q&A. Alright, aku baca dulu deh. Oke, udah ada sebenarnya satu pertanyaan di sini. Oke, dari Iyang Soparudin, there's a question. What is success for the speakers? And is it the value of your money or something else? Is it value of money or something else? Mungkin bisa Kak Theo dulu jawab. Oke, sukses di versi kita gitu ya. Yeah, success for you. Ini very personal lagi ya. Oke, for me,
kita tuh diciptakan gitu ya dengan a very different talents gitu ya. Jadi I believe everybody itu punya different purpose in their life. Jadi ketika ditanya sukses versiku, ya berarti aku I can explore and expand our talent gitu ya, sesuai dengan purpose aku diciptakan gitu. Jadi misalnya hal simple banget. Aku diciptakan misalnya dengan salah satu gift yaitu public speaking yang lumayan enak gitu. Sekarang bisa punya kesempatan ngobrol seperti ini, making impact for 200 people itu udah one of success checklist for me gitu. Karena I function sesuai dengan templateku ciptakan. Tapi tentunya kita akan bisa melihat hal-hal ini jika kebutuhan hidup sudah terpenuhi gitu. Jadi ini very realistic ya, untuk kita bisa menemukan sukses nggak mungkin kita nggak berusaha memenuhi kebutuhan hidup dulu. After that kita baru bisa jadi filosofis. Gitu aja sih. Okay, thank you. Jesse, what's success for you? Is it If we're it's a very big question. I think if we're talking about success just broadly, very broadly and philosophically, success to me is defined by living a life that I'm proud of. That's the ultimate line that I guess I use is am I living a life that I'm proud of? Am I proud that I'm doing something? If I'm not proud, if I'm not waking up every day and I'm not doing something that I'm proud of or gives me satisfaction in that way, then I think it's a failure. And if I look back and I said, yeah, I'm really proud of what I did, the impact that I created, the things that the people I collaborated with, the things that I created, then that if I'm proud of that, that's good. But I don't know if the question is around that very broad philosophically, or if we're talking about financial success. I think if we're talking about financial success, just to be a little bit narrow, I really am pushing myself to think about money and finances as a tool to get what I want. In this case, what I want is to live a life that I'm proud of. So I don't have a particular goal, or anything like that in terms of money, but I'm trying to do, as long as I can treat it as a tool towards my goal, that's what I'm trying to do for me. So yeah, I know it's very broad, but it's a very broad question, so it's a very broad answer. okay? And then same question to Ellen. Ya, aku menjawab ini pakai disclaimer dulu ya, kan tiap orang beda kayak yang Theo tadi bilang. Ada orang yang kebutuhannya masih survival, pastinya nggak bisa menggunakan definisi kita yang mungkin orang awam yang kebutuhan untuk survival untuk makan aja susah. Mereka ngomong, lu ngomong apa sih gitu. Jadi tiap orang beda di tiap levelnya dan sangat subjektif sekali. Jadi definisi sukses buat aku yang pastinya pertama cukup buat aku bersenang-senang, hidup nyaman bersama keluarga, bisa terus bertumbuh, belajar, and leaving legacy to my kids gitu ya. Terus aku punya cita-cita kalau aku tua nanti aku bisa bersenang-senang lagi dengan teman-teman keluargaku kayak anak kecil, mungkin masa kecil kurang bahagia dulu. Jadi aku bareng dengan teman baikku udah bercita-cita, yuk ntar kita bikin panti jompo bareng yuk. Panti jompo macam apa tuh? Panti jompo mewah yang isinya teman-teman doang. Oke, gitu. Jadi tiap orang punya mimpi masing-masing seperti yang tadi sempat saya dan Jessie singgung. Tentukan goal diri sendiri. Pastinya kebutuhan dasar harus terpenuhi dulu gitu. Okay, that's cool. Thank you for sharing all three. And then I'm gonna also pick a last question. Okay. Interesting. There's some interesting ones here. Okay, I'll go with Joe Haryanto. His question is, how much should someone have to invest their earning out of the total salary they're making in a month if they just have OMR salary? Is it a third of the salary or is it a fourth of the salary? How much of the salary basically should they have invest? I'll give this one to Theo to start with. Oke.
UMR salary itu it means around 5 million ya? Yeah, Kurang depending lebih ya? where you are. Yeah, Kalau Jakarta. Jakarta. Yeah. Oke, around segitu mungkin balik lagi kita harus lihat background ya. Kalau kita ada kebutuhan untuk orang lain, sebenarnya yang penting mulai dulu nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa bilang itu gajinya full untuk diri kita, mungkin kita bisa bangun habit ini start dari 15 to 20% sih. Hmm. Oke, kalau dari Ellen mungkin ada input? Ya, aku ngelihat sendiri orang-orang yang mereka hidup dengan gaji UMR. Aku nggak bisa ngejawab ini dengan angka. Kenapa? Karena saya nggak tahu situasi kamu, anak berapa, keluarga berapa, kamu punya tabungan, punya hutang apa enggak. Prinsipnya sih gini aja, banyakin income, kurangin spending, dan mulai bisa berinvestasi. Jangan memaksakan diri berinvestasi. Kalau misalkan kebutuhan utama kamu itu untuk survival belum. Tapi jangan jadikan itu excuse juga untuk kamu tidak berinvestasi. Jadi kalau kamu merasa bahwa hitung-hitungan nih sebulan kebutuhan keluarga ini udah mepet banget, ya coba mikir gimana caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sebenarnya yang perlu dimiliki adalah semangat untuk terus bertumbuh gitu. Ya dari situ kamu dapat penghasilan tambahan, tapi expense-nya, gaya hidupnya jangan nambah dulu. Kalau bisa jangan ngomong-ngomong ke pasangan, pasangan. Saya nggak tahu pasangan kamu tipe yang seperti apa, yang spending atau yang saving. Kalau yang saving oke, tapi kalau misalkan pasangan kamu yang tipe yang spending, apalagi kamu punya duit dikit di utangin teman-teman, pinjam 100 dulu dong, atau saudara-saudara, better diem-diem aja gitu. Jadi gimana caranya cari active income yang lain. Dan saran aku sih, ini aku bukan lagi ngomongin in terms of trading atau investing ya, karena aku meskipun aku suka trading saham, kripto, US market, Indo market, buat aku itu sangat berisiko, tinggi risikonya gitu loh. Jadi cari penghasilan tambahan entah gimana pun caranya, dan start investing dengan nominal yang kamu siap dengan risikonya. Karena investasi selalu mengandung risiko. Jadi sebelum investasi sebenarnya yang kamu pikirin adalah saving dulu gitu. Mungkin itu dari aku. Okay, all right. Lastly, I'm gonna give the question to you, Jesse, and also if you wanted to say any last words before the end of our session. Cool. In terms of the question, honestly, it's hard for me to say. I don't have as much experience as the other two. So I think the two, Yeah. what they're saying makes the most sense. But for me, I would just say, I think there's maybe a few priorities the way I think about it. If you have any salary, whether it's the UMR or more or less or whatever, priority one is just, the cost that you need to your basic costs, food and rent and things like that you need to survive. And then I would try to save for some kind of emergency fund, some kind of saving. And then on top of that, yeah, then you can try to invest once you've accomplished all those things. So I would not say that investing is priority number one. Of course, priority number one is living, but not living very big. I think you should try to, control your spend and try to live within your means, just as conservatively as you can. And then after that, you can get to a point where you can invest more. That's what I would say. And then in terms of closing statements, thank you everyone for being here. Thanks Maddie for moderating what I thought was a very interesting conversation. I really enjoyed being here, and I liked being the last 3 sessions I was on the moderating side, but this time I'm on the speaking side, so it was a nice change. Thank you all for being here. I hope that was helpful. Maddie, you want All right. to close us? Yep. I just wanted to say thank you for the people who have stayed on. Maybe there's more people coming in and out. Thank you to everyone. But thank you. And so happy that there are people spending time on their weekend to further themselves and to look into this very important topic. Please share the information to your friends and family. Thank you to Kak Theo and Ellen and Jesse. This was a really nice conversation, and I also learned a lot from talking to you all. And thank you to Reku for
throwing this finance flash program, Invest Right and Invest Wise. Thank you, everyone. We'll log off now. Bye. Thank you. you. Bye. You.